Hallelujah. Ayi ni nasi enke Nyankopɔn din daa. Ye do Nyankopɔn ase kɛseɛ ɛwɔ debia ne hwɛ so pa ɔde hwɛ yɛn n'adom ne n'ahobamba a ɔde ɛdom yɛn. Debia da ɔma yɛn deɛ yɛdie deɛ yɛnom ne deɛ yɛde ɛhyɛ. Ɛnɛ nso asaboaboa yɛn ano de abɛhyia sɛ yɛmbɛtie ne ho asɛm a na yɛn naaseɛ ne yɛde ma Onyankopɔn. Ansa na mɛkɔm asɛm no so ɛna nɔpɛ yi. Ansa mɛkɔm asɛm no so na nɔpɛ yi. Mepɛ sɛ mefa saa akwanya wei sei na mewish fathers nyinaa happy Father's Day. Mea mebɛyɛ papa no bɛyɛ sɛ mfie nson nie. Na usa na papa tenetene titiri wɔde aba atwa a wobisa ho sɛ papa yi gya pɛ m'asɛm anaa sɛ wɔtan me. Mea mebɛyɛ bi sɛ mehwe nkwaraa no a mbisa mo sɛ medɔ wɔn anaasɛ metan wɔn. Moma menka wei sɛ last year ɛna yɛba asɔre si a ɛna ɔbaa no kyerɛ nkwaraa no sɛ mebɛfi ɔmo nka happy Father's Day. Eyi panyin no ka kyerɛ ne sɛ ɔnka. Ɛna obisa sɛ adan ɔsi dada deɛ ɔhwe yɛ dodo. I'm so sorry. Indeed, unim. Agyanom, mama say Onyankopɔn de saa afidi a yɛde tenetene nkwaraa no ahyɛ yɛn nsa. Apart from atenetene a yɛtenetene nkwaraa no, ɔwɔ sɛ yɛsa dɔ nkwaraa no sɛ bɛyɛ a yɛhwɛ n'atene no ne adɔ ne nyinaa no ɛbɛma akwaraa no ho sɛ deɛ yɛyɛ ama no ɛyɛ papa. Wopɛ wɔn akan Bible no a agyanom wɔ afidie kɛseɛ paa mmiɛnsa. Deɛ di kan na madi kan aka ɔdɔ ne atenetene ho asɛm no. Deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ sɛ ɛyɛ agyanom afidie sɛ wɔkyerɛ nkwaraa no Onyankopɔn nkyɛn kwan. Ɛma a wɔmfi yɛbɛ Onyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ ne mmara ɔntwerɛ ngu wɔn pono ano, ɔntwerɛ mbɔ wɔn mma ne ti, ɔntwerɛ mbɔ wɔn nsa, baabi a ɔbɛkɔ biara na ɔhu sɛ Onyankopɔn yɛ baako. Nti ɛyɛ agyanom afidie. Third one no yɛ sɛ ɛyɛ agyanom afidie sɛ yɛhyira mmɔfra no. Bible mu nyinaa wɔn a wɔhyira nyinaa yɛ agyanom. Ɛno nti sɛ yɛyɛ yɛ afidie sɛ agyanom a mama yɛwerɛ mfi sɛ yɛbɛhyira mmɔfra no nso aka ho. Ɛno nti na ɛyɛ hu sɛ abɔfra bi ne papa bɛnya asɛm na papa no bɛka asɛm bi afa abɔfra no ho ɛberɛ a ɔsua anaa wanyini no. Ɔyɛ abɔfra a pɛnidie ɛsɛ paa ma wagya ɛno na nyinaa ɛfiri sɛ ɛyɛ n'afidie sɛ ɔhyira wo na asi wo yie. Menkasa mfa agyanom ho nti mede bɛsi hɔ na maba ɛnɛ asɛm a Onyankopɔn ɛsɛ yɛmfa mbrɛ n'asafo ɛho. Bɛyɛ sɛ nnawɔtwe mmiɛnsa nie ɛna yɛreka ɔsom a ɛyɛ nɔkorɛ ɛho asɛm. Yɛaka bebree afa som a ɔwɔ sɛ yɛsom Onyankopɔn ɛnam Kristo Yesu so. Nneɛma mmiɛnsa nti a ɔwɔ sɛ yɛsom Onyankopɔn fa Kristo so no yɛaka sɛ ɛyɛ Kristo din nkutoo na Nyankopɔn ama so akyɛn din nyinaa. Ebiem ɛnam Yesu Kristo nkutoo so ɛna Onyankopɔn ɛne nipa kasa ɛnɛ. Hebrefoɔ nwoma eti baako kyitɛmu baako ne mmienu no ɛna Yohane asɛmpa eti du mmienu kyitɛmu aduanan nsia ɛne aduanan nwɔtwe. John 12:46-48 ɛkyerɛ sɛ ɛnam Yesu Kristo anum asɛm so ɛna ɔbɛbu obi bem anaasɛ ɔbɛbu obi fɔ. Yɛasɛ aka na wɔtwe mmienu atwa mu sɛ yɛhu ɔsom a yɛresom afa Kristo so no Nyankopɔn hwehwɛ nneɛma ɛnan bi afiri yɛn nkyɛn. Yɛaka mmienu ɛnɛ yɛbɛka deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no. Nyame yɛ adom a na wɔtwe edi anim no yɛde deɛ ɛtɔ so nan no aba. Na nneɛma a Nyame hwehwɛ afiri yɛn nkyɛn no ɔde ayɛ asɛmbusa a ɔrebusa yɛn ɛwɔ yɛadesua no Malakai eti baako nkyekyɛmu baako ekosi edu a yɛrefa no kakrakra no. Na deɛ di kan Nyankopɔn hwehwɛ afiri yɛn hɔ no ɛyɛ sɛ yɛbɛsom no ɛwɔ atenka emu. Ɛno ɛde Nyankopɔn busa yɛn ɛwɔ Malakai chapter 1:1 sɛ me Nyankopɔn madɔ mo nanso moputwa mo ho abusa me sɛ kwan bɛn so ɛna wodɔɔ yɛn. Yɛtɔ so mmienu ɛyɛ anidie
ɛne ebuo ɛna sura yɛde som onyankopɔn ɛno no yɛkan na wɔtwetwe mu no Malaka eti baako titemu nsia no Bible kyerɛ sɛ sɛ ɛgya ɛhwehwɛ anidie efiri ɔba hɔ na owura ɛhwehwɛ esuro efiri n'akoa hɔ a sɛ mi onyankopɔn meyɛ ɛgya a m'anidie wɔ yi sɛ meyɛ owura ne suro ɛwɔ yi ɛnna wutie akenkan a yɛkenkan yɛ no Malaka eti baako etitemu nsia nso ne nwɔtwe no bakpɛ firi nsia no ne fɛ ɛtɔ so mmienu ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛhyɛ aseɛ wɔ Asafo Awurade na ɔka no akyi asɔfoɔ a mubu me din animtia na mubisa sɛ ɛtwerɛ mu ɛne yɛbu din animtia ɛnso no mode paano a ɛho kum brɛ me mafɔde bukyia so na moka sɛ ɛdeɛ ho ɛne yɛkum ho yi sɛ mosusu sɛ Awurade pono no yɛ adeɛ a obetumi abu no animtia 8 no ɔse na sɛ mode aboa nifrani bi bɛbɔ afɔdeɛ ɛbɛbɔ afɔdeɛ a ɛnyɛ bɔne anaa deɛ edi so question edi kan obusa no ɛyɛ sɛ mo asɔfo a mo na mo hwɛ onyankopɔn som ne so no sɛ mo de nneɛma begu afɔdebukyia no so a ɛnyɛ de onyankopɔn ahyɛ mo ho mmara mo bu afɔdebukyia no ho animtia na mo sɛ atwa mo ho ababu so no onyankopɔn sɛ enti wei a yɛyɛ no ɛyɛ nimtia buo ɛne onyankopɔn to aso ɛka sɛ enti wode aboa nifrani ɛbɛbɔ afɔdeɛ ɛma me nyankopɔn a wosusu sɛ m'ani nsɔ wúwúyà wọ́n sẹ́ kí àwọn ọkùnrin sẹ́ ti nyankopɔn àbúrò ẹ̀dí bá bá àfọ̀dé ẹ̀yẹ bọ̀ ní àná sáà náà wọ́n sẹ́ ẹ̀tí àkẹ́kẹ́ wọn sẹ́ then ó tó aṣọ bíi mà ọ̀sẹ̀ nàmúdè àpàtì àná ọ̀yàrífọ́ bí bá ẹ̀yẹ bọ̀ ní àná nyankopɔn sẹ́ bùsẹ̀ bíi sẹ́ wọ́n di àbọ̀ a ọ̀yẹ́ àpàtì ó di àbọ̀ a ọ̀yàrí ẹ̀ bẹ̀ bọ̀ àfọ̀dé a nyankopɔn bùsẹ̀ yẹ sẹ́ ẹ̀nu nso ẹ̀yẹ bọ̀ ní àná ẹ̀nà ọ̀tọ̀ aṣọ bíi sẹ́ kọ́kọ́mọ́ wọn máa dò ẹ̀hwẹ́ sɛ n'ani ka sɔw anaasɛ ɔbɛhwɛ w'anim anaa anɔpa yi deɛ onyankopɔn hwehwɛ afiri yɛn hɔ a ɛtɔ so mmiɛnsa a yɛka ho asɛm ɛna anɔpa yi ɛyɛ sɛ onyankopɔn ɛhwehwɛ yɛn sɛ yɛde afɔdeɛ a ɛso ani afɔdeɛ a ɛso mbo ɛna ɛsom ɔno onyankopɔn nti deɛ di kan no yɛsom onyankopɔn wɔ atenka mu deɛ ɔhwehwɛ afiri yɛn nkyɛn no deɛ ɛtɔ so mmienu ɔhwehwɛ yɛn sɛ yɛbɛsom no wɔ suro ne anidie mu deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no yɛ sɛ ɔhwehwɛ sɛ yɛbɛsom no wɔ afɔdeɛ a ɛsɔ ani na ɛkwan a Israelfoɔ te afɔdeɛ ase ne kwan a akristofoɔ te afɔdeɛ ase no ɛnyɛ pɛ Israelni te afɔdeba a onim sɛ ɛyɛ odwan abirekyire anaa nantwie a ɔreku no ɔretwa na ɔde ato gya so na wahye na engusie a ɛbɛfiri mu aba no ɛkɔ soro a na kyerɛ sɛ onyankopɔn ani asɔ saa afɔdeɛ no ɛne kristofoɔ no onyankopɔn hwehwɛ yɛn sɛ yɛntwa yɛn ti yɛntwa yɛn nsa anaa yɛn nan nkɔto gya ɛso ɛnhye ɛnyɛ saa na ɔhwehwɛ yɛn afɔdeɛ na mmom yɛn afɔdeɛ a yɛrebɔ no ɔhwehwɛ no wɔ ɛkwan mmiɛnsa so saa kwan mmiɛnsa no deɛ di kan yɛ sɛ yɛde yɛn bere nyinaa anaasɛ yɛn nkwa nyinaa ɛbɛsom ɔno nyankopɔn yɛde yɛn nkwa anaasɛ yɛn bere nyinaa ɛbɛsom ɔno onyankopɔn deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ sɛ yɛde yɛn nkwa ne yɛn bere nyinaa ɛbɛyɛ onyankopɔn ɛpɛ ɛnyɛ yɛn yɛ pɛ na mmom onyankopɔn ɛpɛ na deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no yɛ sɛ yɛde gyidie ɛbɛsom onyankopɔn ɛwɔ nokure mu yɛn nkwa no nyinaa yɛde gyidie ɛbɛsom onyankopɔn ɛwɔ nokure mu yɛn nkwa no nyinaa saa nneɛma mmiɛnsa wei sɛ
ɛna sɛ ɛnɛ akristofoɔ yɛyɛ ne yɛayɛ ne yie a ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛde afɔdeɛ a ɛsom bo ɛnsom onyankopɔn. nhyira nka ne din daa. yɛho saa nneɛma mmiɛnsa yi mepɛ sɛ adeɛ a yɛhwɛ biem ɛyɛ nteaseɛ a yɛnya yɛka kasa afɔdeɛ a sɛ bɛyɛ a wobɔ wɔ afɔdeɛ no a wohu nneɛma a onyankopɔn ɛhwehwɛ afiri wo nkyɛn ɛwɔ afɔrebɔ mu. sɛdeɛ israelfoɔ anim sɛ afɔrebɔ ɛyɛ yɛtwa na yɛkum no, akristofoɔ nteaseɛ a ɛwɔ sɛ yɛnya ɛwɔ afɔdeɛ ho yɛ sɛ yɛtwa ne yɛkum nneɛma a yɛn ani gye ho, nneɛma a ɛyɛ yɛn fɛ, nneɛma a ɛyɛ yɛn dɛ, nneɛma a ɛsom yɛn bo no, yɛtwa saa adeɛ no ne yɛahye sɛ bɛyɛ a ɛnsi yɛn kwan ama yɛn nso onyankopɔn ɛwɔ saa nneɛma mmiɛnsa yɛdi kanaka no. baptɔ nteaseɛ wɔ mu. Israel ni nim afɔdeɛ sɛ ɔtwa dwan ti, ɔtwa abirekyie ti na wahye. But Kristo ni ɔnte aseɛ wɔ afɔdeɛ ho yɛ sɛ adeɛ no a ɛsi wo kwan ma wontumi nsom onyankopɔn no wotwa na wahye afiri hɔ. nhyira nka Nyame din daa. yɛtɔ so mmienu a yɛka na yɛde Bible mfato ho akyerɛ ne mmienu nyinaa ase ɛyɛ sɛ yɛka afɔdeɛ a ɛyɛ sɛ wogyae adeɛ bi a ɛsom bo ma wo paa emu ama onyankopɔn na wo nsa ka deɛ ɛsom bo kɛseɛ kyɛn deɛ wagyae mu no, anaasɛ wogyae deɛ ɛsom bo ama wo no sɛ bɛyɛ a adeɛ bi a ɛsom bo paa no ɛnhwere wo. ɛyɛ nneɛma mmienu. afɔdeɛ ɛwɔ akristofoɔ apɛ mu no ɛyɛ sɛ wogyae adeɛ a ɛsom bo ma wo paa na wo nsa ka deɛ ɛboro deɛ wogyae mu no so, anaasɛ wonhwere biribi a ɛsom bo ma wo. na ɛmfato ho a yɛyɛ ɛyɛ Abraham. yɛn nyinaa yɛnim Abraham, yɛte Abraham ho asɛm. mede Abraham fato ho ne ɛkyerɛ afɔdeɛ a yɛka ho asɛm ɛwɔ gya a yɛgye biribi a ɛsom bo mu na yɛnya deɛ kyɛn soɔ, anaasɛ yɛnhwere deɛ ɛsom bo paa ma yɛn. Abraham anya mfinhyia 75 years. ɛne Nyankopɔn hyɛ ne bɔ sɛ ɔbɛma ne ɔba. saa ɛba no amba kɔpem sɛ Abraham nya mfinhyia wɔ 100 years. enti bɔhyɛ ne akyi mpo no Abraham twɛn mfinhyia 25 years ansa na ɔba no ɛba. na ɔba Isaac a ɔsom bo sei aba wanyini aduru abra ne ho ayɛ akɔnnɔ no, onyankopɔn sɛ Abraham saa akyɛdeɛ a mede ama wo yi saa kokum ɛfama me. Isaac som bo ɛma Abraham, but Abraham te aseɛ ɛwɔ afɔrebɔ mu sɛ ɔde deɛ som bo a ɛyɛ Isaac mɔ onyankopɔn a ɔbɛnya deɛ ɛboro so tee Isaac daakye. paapaa Abraham tu anammɔn sɛ ɔde Isaac ɛkɔbɔ afɔdeɛ. na Abraham enya deɛ kyɛn so paa nneɛma mmienu. deɛ di kan ɛyɛ bɔhyɛ a onyankopɔn ɛde hyɛ Abraham, Genesis chapter 12, sɛ wo Abraham ɛnam anammɔn a wɔtu ɛwɔ afɔdeɛ ho nti mɛhyira wo asen wiase nnipa nyinaa. wobɛyɛ agyidifoɔ nyinaa agya, wobɛyɛ ɔman kɛseɛ na aman bebree ɛbɛfiri wo mu. deɛ ɔbɛhyira wo mɛhyira no, deɛ ɔbɛdome wo mɛdome no. mede asase no nso ɛbɛsɛ pii wo so. enti afɔdeɛ a Abraham bɔɔyɛ no deɛ kyɛn so ɔnyaeɛ no ɛne saa nneɛma a yɛakɔkɔ so nyinaa. ɛne nyinaa akyi no Abraham ɛna ɛyɛ agyidifoɔ nyinaa agya. nhyira nka Nyame din daa. saa nhwɛsoɔ wei sɛ ɛna onyankopɔn ɛhwehwɛ me ne mmienu sɛ yɛyɛ akristofoɔ yi, yɛn nso yɛbɛyɛ yɛ afɔdeɛ saa sɛ bɛyɛ a yɛbɛnya deɛ kyɛn soɔ. yɛn deɛ yɛnnya asase na yɛbɛnya deɛ nkwagyeɛ ɛwɔ Yesu din mu. ɛno nti ɛnnɛ onyame hwehwɛ yɛn sɛ yɛde yɛn sika ɛbɛbɔ afɔdeɛ, yɛde yɛn mbrɛ ɛbɛbɔ afɔdeɛ,
yɛde yɛ ahoɔden ne yɛ nyansa ɛbɛbɔ afɔdeɛ ama onyankopɔn adwuma na yɛyɛ saa ɛne yɛbɛnya deɛ ɛkyɛn soɔ ɛyɛ nkwagye nhyɛ na medin daa yɛsua anaasɛ yɛkasa afa ɔsom a ɛyɛ nokware som a ɛsɛ onyankopɔn ani ɔsom a ɛyɛ nokware som a ɛsɛ onyankopɔn ani no ɛyɛ som a yɛsom onyankopɔn ɛnam Yesu na nneɛma a onyankopɔn hwehwɛ fi yɛn nkyɛn no yɛyɛ ɛde ka ho ɛsɛ yɛbɛsom ɛwɔ apɛda mu yɛbɛsom ɛwɔ anidie ani esuo mu na afei yɛabɔ afɔdeɛ a ɛsɛ ne kata ama onyankopɔn ɛna ɔnɔpɛ yi mene akristofoɔ ɛna akasa wo a womfa wo ho ɛma onyankopɔn no ɛnɛ ne ɛberɛ no ɛnɛ ne nkwagyeɛ da no sɔre ne tu ɔnamɔ ne fa ho ma onyankopɔn sɛ bɛyɛ a wo nso bɛhyɛ wo som no ase na watumi ayɛ saa nneɛma a onyankopɔn ɛhwehwɛ afiri wo nkyɛn no na daakye bi ɔfrɛfrɛ ahoteefoɔ no a wo nso wabɔ wo din aka ho bi ɛyɛ m'adesrɛ ne me mpaeɛ ne sɛ onyankopɔn ɛbɛhyira yɛn nyinaa ɛwɔ deɛ ɛdi yɛn nsa ɛyɛ so onyankopɔn ɛma yɛn ahoɔden a yɛbɛtumi de adi dwuma a ɛwɔ sɛ yɛdi yɛmu dodo a yɛkɔ skuul onyankopɔn ɛmbie yɛ adwene mu na ɔma yɛn nyansa na yɛntumi ɛmfa nkɔsua titiriw ne saa bere mu a wɔn a wɔwɔ gyinapere ɛtɔ so mmiɛnsa trɔ nsɔhwɛ awie skuul no ɛkɔtrɔ nsɔhwɛ na afei onyankopɔn bɔ yɛn ho ban emu dodo a yaredɔm ne yɛdi asie no onyankopɔn ɛnsa yɛn yareɛ titiriw covid-19 onyi yɛn hwɛm sɛ bɛyɛ a yɛn mu bie ɛnya saa yareɛ bi na yɛntena ase ɛnsom ɔno onyankopɔn ɔpem sɛ ɔbɛpie n'anim onyam mu onyankopɔn hyira wo sɛ watie n'asɛm yi na abɛyɛ ne yɛfoɔ ɛwɔ yesu kristo din mu amen.